Malaysia, to be once someone like him, I think will be another history. Yang saya pegang ini adalah satu anugerah tertinggi di dalam taekwondo. Anugerah ini dipanggil Loyalty Award. Loyalty Award ni maknanya kepada 9 saja pemegang di dunia. Apabila seorang itu meninggal ataupun mati, baru ditambahkan kotanya. Jadi kita ada kota 9 saja. Jadi Loyalty Award ni adalah diberi sendiri oleh pengasas taekwondo, iaitu mendiang General Choi Hong Hee. Sebagai bukan bangsa Korea, saya juga telah menerima anugerah tertinggi daripada Kerajaan Korea Utara. Kerajaan Korea Utara ini jarang-jarang memberi anugerah selain daripada bangsa mereka sendiri. Saya merupakan anak bukan bangsa Korea di dunia yang pertama menerima anugerah Order of Friendship kelas kedua oleh Presiden Korea Utara, ya. Mengenangkan jasa-jasa saya mengembangkan taekwondo di peringkat dunia antarabangsa, serantau dan juga di negara kita. Jadi anugerah ini amat penting bagi saya sebagai bukan bangsa Korea yang menerima anugerah yang julung-julung diberi kepada bukan orang bangsa Korea. Datuk Sabri always had a liking for photography. Although at that time, photography was not popular among students, he persevered in this field. He obtained a diploma in vocational photography from Glasgow, Scotland, a diploma in applied photography from England. He also obtained a degree in photography and cinematography and a master's degree in photography from Brooks Institute, Santa Barbara, California, in the United States. 70-an apabila saya masih di dalam ITM sebagai pelajar. Dan saya waktu itu memegang tali pinggang hitam darjah ketiga, third dan. Dan saya tiba-tiba nak belajar kursus fotografi, sinematografi di England. Di Malaysia waktu itu tidak ada peruntukan untuk bidang-bidang ni sebab orang tak tahu balik nak kerja apa. Jadi dengan mempelajari taekwondo, yang ilmu yang ada dengan saya tu, saya terus keluar negeri dan taekwondo membantu untuk membiayai pelajaran saya di luar negeri. Mula-mula sekali saya minta wang untuk tambang kapal terbang saya. Saya naik paling murah sekali, saya naik Aeroflot. Aeroflot tu kapal terbang Rusia. Pergi ke London lebih kurang RM700. Dari sana ada berbekalkan duit yang kita simpan, yang ayah kita bagi sikit. Dan mempelajari kursus fotografi ini adalah paling mahal juga di England. Semua kita kena beli, kamera kena beli, filem kena beli, kimia kena beli, paper kena beli, semua. Sebelum saya mula kelas taekwondo, saya bekerja di restoran, tolong sebagai waiter dan lain-lain kan. Lepas itu baru saya mula mempunyai kelas saya sendiri dan mengajar. Dan duit itulah membantu saya untuk menampung pelajaran saya, cara hidup saya dan lain-lain. Dan saya waktu itu pendapatan saya lebih lumayan daripada pemegang beasiswa kerajaan Malaysia waktu itu. Masa dia di Los Angeles dulu, akak sendiri pun sampai ke sana. Pergi nak tengok macam mana dia duduk di sana kan. Jadi akak pun heran bila satu hari dia bawa ke satu tempat tu tengok Sabri Taekwondo Academy. Jadi dia sambil belajar, dia juga buat duit. Tempat yang pertama sekali saya mengajar adalah di Glasgow Police Academy. Apabila saya masuk di situ, tidak ada hormat langsung kepada saya kerana mereka lihat seorang yang kecil.
datang daripada mana Malaysia tak kenal pada. Jadi apa yang saya buat, saya ketuk yang besar dulu. Yang besar-besar saya hempuk, saya hentam 2-3 orang. Lepas tu baru mula dihormati dan dia tahu kata benda ni adalah kecekapan fizikal. Dia tidak menggunakan saiz tubuh yang besar. Lagi besar tubuh dia, lagi banyak target kita boleh attack, kita boleh hentam. Among his contribution in the United States was the training of Thuy Tran and brother Quek Tran, young actors of the children's program Power Rangers. For his contribution in the United States, he received the key to the city of Shreveport and Bosia City. He also conducted training in several other countries, including Frankfurt, Germany, Australia, New Zealand, Russia, and the Middle East. Di tangan saya adalah 2 anugerah bintang atau pingat yang telah saya terima daripada Persekutuan Taekwondo Antarabangsa, ya. Yang besar ini dipanggil neck order. Neck order ini dipanggil Outstanding Instructor Medal ataupun pingat untuk jurulatih yang terhandal. Jadi yang ini dibagi kepada jurulatih-jurulatih yang mempunyai tali pinggang hitam peringkat ke-7 ke atas. Dan saya rasa pingat-pingat ini dikeluarkan lebih kurang 20 biji untuk seluruh dunia. Yang mana saya seorang penerimanya lah sebagai jurulatih terkanan dan terhandal di dunia. Dan yang sebelah satu lagi ini adalah dipanggil DSM ataupun Distinguished Service Medal. Distinguished Service Medal ni maknanya orang yang melibatkan diri mereka di dalam taekwondo lebih 25 tahun. In the local scene, he organized the 9th ITF World Championship in Terengganu in 1994. 86 world teams attended, and the Malaysian national team was at the 5th placing. To bring international event to Malaysia is not easy. You must be a man of authority in that field of taekwondo or that martial art. Then only you can bring. Taekwondo nombor 1 adalah untuk menjaga diri kita. For the local residents, Datuk Sabri opened Sabri Taekwondo Academy in Shah Alam. It provides classes not only for students of higher learning, but also for secondary and primary level. He often emphasizes to his students the importance of Taekwondo as a tool of self-defense and discipline. At the same time, he encourages them to go for tournaments to gain exposure, experience, and self-confidence. Since its opening in 1986, Sabri Taekwondo Academy has a total of 5,600 students. He is also the president of Malaysian Global Taekwondo Federation, MGTF, with 95,000 members. As a vice president of GTF, he is responsible for the signing of certificates from all over the world. Without his signature, GTF certificates are invalid. Datuk Sabri also conducted unarmed combat training. This includes training the British Army at Fort Williams, United Kingdom. At present, he is conducting unarmed combat training at the Inland Revenue Board Training Centre, Bangi in Selangor. This training enables the officers to protect themselves in their course of work. Kita tangkap orang yang kita nak sakit tak? Sakit tu. Seeing is believing. A visit to his gallery makes one realizes Datuk Sabri has done so much contribution not only in the field of Taekwondo, but also in the field of education and social services for the country. It's here that he keeps his pictures and awards, which he will cherish throughout his life. Due to his skill in photography, Datuk Sabri contributed in preparing 20,000 photographs for 15 Taekwondo encyclopedias. He also helped in the making of the complete syllabus and grading manual by Leong Wai Meng.